Čitav mjesec bio je posvećen zonama. Imali smo predavanje na temu zašto je važno uvesti zone u svoju baštu, pa nakon toga i 2 puta live konsultacije o zoniranju bašte. I ukoliko ste razumeli zašto je važno da postavite zone u svojoj bašti, to ste isplanirali i sada je vreme da primenimo jednu od najvažnijih bioloških metoda, a to je mešovita sadnja. Mešovita sadnja vas jako muči i to radimo u sistemu projektovanja. Zapravo, mešovita sadnja nije samo plodored. Mogu da kažem neskromno da sam uvela revoluciju u baštovanstvu i uspela da iskombinujem biljke na svakom projektu i u svakoj gredici na osnovu 4 elementa kombinovanja biljaka, plodoreda, afinitet rasta, dužina vegetacije i sestrinstvo biljaka. Sve to je kombinovano u vašim projektima. Ali jedno od najčešćih pitanja jeste upravo kako da iskombinujete svoje biljke i ja ću danas u epizodi da vam pokažem kako čak 18 kultura možete da iskombinujete, a da vas pritom one čak i hrane, i to na samo jedan permamodel. Zapravo u današnjoj epizodi treba vam papir i olovke jer ja ručno radim projekte i pokazat ću vam upravo kako ja to radim. Za početak na papir stavila sam koje sve kulture treba da se uzgoje na jednoj gredici i za početak žutom bojom ću izdvojiti glavne kulture. Sada kada smo stavili sve te kulture na papir, jako je bitno odvojiti šta su ovdje glavne kulture. Koje kulture je potrebno ozbiljno zaštititi, zatim koje su kulture kratke vegetacije, šta je ovdje plodored, kulture duge vegetacije i na taj način organizovati svoju setvu i sadnju u rokovima na jednom permamodelu. Ovo su vam sve glavne kulture. Sada ću plavim i crvenim flomasterom odvojiti i koje su kulture duge, a koje kratke vegetacije. Sada imate jasan prikaz koje su kulture kratke vegetacije. One su plavom bojom označene, crvenom bojom su kulture duge vegetacije. I sada sam vam pored svake kulture označila kategoriju plodoreda. A sada ćete sebi da postavite pitanje koje su vas biljke prilično namučile, odnosno njihov uzgoj, i zato ćete njih staviti u centralnu zonu integralnih sistema zaštite. Obeležit ću vam koje biljke je potrebno ovdje zaštiti. Pored nekih kultura stavila sam znak uzvičnika, to su kulture koje moramo sakriti, dakle integralni sistemi se odnose na njih. Ovi crveni uzvičnici zapravo pokazuju one kulture koje su glavni igrači, odnosno one koje započinju ovu igru šaha. Sada kada smo sve to odvojili na spisku, pokazat ću vam šta je zapravo jedan od najbitnijih koraka. Sve vreme vam govorim da je organizacija bašte kao igra šaha. Najvažniji potez jeste rasporediti glavne igrače. Tek onda kada rasporedite glavne igrače možemo da se igramo sa sporedom. Ako je ovo šahovsko polje, ja sam započela svoju igru šaha, svoje glavne igrače ja sam već rasporedila. Dakle, glavni igrači koji počinju igru i glavne kulture nisu isti. Vidite, vaši glavni igrači su na svojim pozicijama. Šta će biti njihove predkulture u skladu sa dužinom vegetacije? Pokazat ću vam sad. Sada kada znate koji su glavni igrači, počinjete svoju igru šaha zapravo sa sporednim igračima, jer 1.3. se uglavnom raspoređuju ove kulture. Direktna setva, spanać, mrkva, celer, presad, radimo po programu. Presada salata, direktno beli luk, direktno mladi luk i ovdje imamo presadu cvekle. Zatim blitva, vidite na polovini 4 komada i ovaj prostor ostaje dalje slobodan da mu se pridruže glavni igrači. Konačno ćemo sada sve to da spojimo na jednu istu analizu i dobijamo simfonijski orkestar. I konačno dobili smo čitavu simfoniju. Direktna setva ide u rano proleće, ali vodite računa. Ovdje sam postavila po 2 kulture na jednom istom mjestu. Celer na 30, kupusarica na 30. Celer učestvuje u sistemu zaštite kupusarica. Cvekla i paprika su u istoj kombinaciji jer cvekla završava vegetaciju onda kada je paprika u punom rodu. Ovaj trougao znači da se one kombinuju. Na polovini se nalazi blitva, patliđan se dodaje kasnije i ovdje sam na polovini mreže upotrebila prostor za krastavac, prostor za paradajz, dodala visoku boraniju da se pentre uz taj nosač. Niska boranija dalje nastavlja vegetaciju iza belog luka i kupusarica i vi ste zapravo organizovali svoju gredicu za efektivnu proizvodnju vrlo jednostavno i to iz perspektive same biljke.
Upravo sada u ovoj epizodi mogli ste da vidite kako ja radim projektovanje vaših biobašti. Kada popunite anketu, vi u različitim odeljcima opisujete zapravo sebe, pišete o tome šta biste voljeli da uzgajate u narednoj sezoni, čega više, čega manje, i u onom delu za informacije dajete informacije o vama i o vašoj bašti. Ukoliko već postoji formirana bašta, ona je svakako pokazala neko svoje lice u toj sezoni. Na osnovu te recepture kreiram vašu baštu. Ovo su osnovni parametri kojih se pridržavam i nadam se da sam u ovoj epizodi mogla da vam pojasnim koliko je važno da učite o biljkama. Jako je bitno ako želite sami da postavite ovakav sistem, da učite o dužini vegetacije, afinitetu rasta, koje biljke su ugrožene u vašoj bašti. A ono što ću vas zamoliti da u komentarima napišete koliko vam je ova epizoda bila korisna, da li imate možda neku zanimljivu kombinaciju koju ja još uvek nisam probala pa da ju uzgojimo zajedno. Najvažnije od svega je da znate šta ugrožava vaše biljke, koji predatori dominiraju u vašoj sezoni. Jer vidite, mrkva ima afinitet rasta koji se potpuno razlikuje od paprike, a mi smo i u ovoj situaciji sakrili između dve visoke kulture. Mrkvina muha je niskoletač i neće je pronaći ona vrlo agresivna poslednja generacija mrkvine muhe. Jednak je slučaj i sa kupusom. Kupus je sakriven zato što miris same mrkve odbija stenice, a takođe i miris belog luka. Pozdravljam vas do naredne epizode gde ću pričati o novim kombinacijama.